السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت خوش بھی ہوں گے۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تو آئیے ناول شروع کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے تیرا عشق مرہم تھا ہے، اور اس کو لکھا ہے طوبیٰ صدیقی نے، اور آج ہے ناول کی 11ویں ایپیسوڈ، ٹھیک ہے، 11th ایپیسوڈ بنتی ہے۔ تو آئیے ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں اور ہم اپنا ناول شروع کرتے ہیں۔ امل اپنے کمرے میں غصے سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اس نے ریان کے دل میں فتنے ڈالنے کی کوشش کری تھی، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو امل نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں شامیر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہائی ڈیئر کزن، کیسی ہو تم؟ ارے تم تو غصے سے لال پیلی ہو رہی ہو پیاری کزن۔ شامیر کے چہرے کی مسکراہٹ امل کو چنگاری لگا رہی تھی۔ شامیر کا چہرہ ایک دم سیریس ہوا۔ امل، جو تم نے آج کرنے کی کوشش کی ہے نا، مجھے تم پہ حیرت ہوتی ہے۔ تم اتنا کیسے گر سکتی ہو؟ ایک بات یاد رکھنا امل، آئندہ اگر تم نے ریان بھائی کے خلاف کوئی بھی سازش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لو، میری نظر ہر وقت تم پہ رہے گی، اس لیے اپنے خرافاتی دماغ کو سکون دو اور کوئی بھی فضول حرکت کرنے سے گریز کرو۔ اگر تم نے دوبارہ میرا اور ریان بھائی کے خلاف کوئی بھی پلاننگ کی تو یاد رکھنا میں تمہارا بہت برا حال کروں گا۔ شامیر امل کو وارن کرتا ہے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ شامیر کے جانے کے بعد امل کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ آئی۔ تم میرے اگلے قدم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے شامیر۔ تم ہو سکتے ہوگے اپنی محبت سے دستبردار، مگر میں نہیں ہو سکتی۔ ریان صرف میرا ہے، اسے میں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ بے شک میرا اس کے نکاح میں ہے، مگر میں میرا کو ریان کی زندگی سے نکال کر ہی رہوں گی۔ ایک بار میرا ہمارے بیچ سے چلی گئی تو ریان صرف میرا ہو جائے گا، امل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امل اپنی ضد میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اسے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ریان میرا کے بنا زندہ ہی نہیں رہ سکے گا۔ محبت سے حاصل کرنے کا نام نہیں ہوتا، مگر یہ بات عمل کی سوچ سے بہت پرے تھی۔ عمل اور حاشر ریان اور میرا کو الگ کرنے کی اپنی آخری چال چلنے والے تھے، اور اس آخری چال میں وہ کس حد تک کامیاب ہو سکیں گے یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا۔ حاشر اور عمل کے ارادے ریان اور میرا کی زندگی میں جو طوفان لانے والے تھے وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سب شادی کی تیاریاں شروع کر چکے تھے، سب کی خوشی قابل دید تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا آنے والا وقت ان کی زندگی میں کیا قیامت لانے والا ہے۔ اگلے دن ساحر ذوالفقار صاحب کے کہے کے مطابق سہیل صاحب اور ادریس اور اویس صاحب کو لے کر آ گیا تھا۔ اب بس شادی کی ڈیٹ فکس ہونی تھی۔ سب مرد حضرات اس وقت باہر گارڈن میں بیٹھے تھے۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، دھوپ کی آنکھ مچولی بھی شروع ہو گئی تھی۔ نرم گرم دھوپ سے اس وقت سب بھی بیٹھے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اویس بیٹا، اس جمعے کو ساحر اور ایمان کا نکاح ہے۔ ایمان کا نکاح ہم پہلے اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ساحر اور ایمان ایک جوڑے کی صورت باقی بچوں کی طرح رسمیں ادا کرے۔ ذوالفقار صاحب نے اویس صاحب سے کہا، یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے ابا جی، ماشاءاللہ، اللہ پاک سارے بچوں کو ہمیشہ ہنستا بستا رکھے۔ اویس صاحب نے مسکرا کر کہا تو سب نے آمین کہا۔ اچھا، اس کے بعد ہفتے والے دن عینی، نور اور میرا، ان دونوں کی مائیں کی رسم ادا کی جائے گی۔ اب تم لوگ یہ بتاؤ کہ لڑکوں کی بھی رسم ساتھ میں کرنی ہے یا پھر علیحدہ علیحدہ؟ ذوالفقار صاحب نے سب کی رائے لی۔ بابا ساتھ ہی ٹھیک رہے گی، کیونکہ ماشاءاللہ سے تینوں کا نکاح تو ہو چکا ہے، احتشام صاحب نے کہا تو شعیب صاحب نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا۔ بابا میرے خیال سے علیحدہ کرتے ہیں رسمیں، اور بارات تک آپ کے تینوں پوتوں کا دولنوں سے پردہ رہے گا۔ سمینہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو ساحر، سہیل صاحب اور ادری صاحب نے اتفاق کیا۔ مجھے بھی یہی ٹھیک لگتا ہے، ابا جی بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ذرا بچوں کو تھوڑا تو پریشان کیا جائے۔ اویس صاحب نے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ بھئی شامیر اور شایان کی تو میں پھر بھی گارنٹی لے سکتا ہوں، مگر ریان اپنی دلہن کو دیکھے بنا رہ لے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ ذوالفقار صاحب نے کہا تو سب نے کہکا لگایا۔ سبھی جانتے تھے ریان میرا کے جانے کے بعد سے دیوانہ ہوا پھر رہا تھا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، ہفتے کو تینوں لڑکیوں کی مائیوں کی رسم ہوگی، اور اگلے دن یعنی اتوار کو ڈھولکی وغیرہ رکھ لینا۔ ایمان نے خاص کہا تھا ڈھولکی کا الگ سے ایک پروگرام ہونا چاہیے، اسی میں بچیوں کے مہندی وغیرہ لگ جائے گی، اور یہاں بھی بچوں نے جو محفل لگانی ہوگی وہ لگا لیں گے۔ پھر پیر کو سہیل کی طبیعت کے باعث پہلے شایان اور شامیر کی بارات جائے گی،
اور منگل کو ریان کی بارات لے کر جائیں گے۔ پھر اس کے اگلے دن تینوں کا ساتھ میں ولیمہ ہوگا۔ ذوالفقار سب کی بات پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، سب نے خوشی سے اس پہ حامی بھری۔ اس کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ساحر گھر کے اندر آیا، اس کی نظریں دشمن جان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ساحر بیٹا نکاح تک آپ کا بھی ایمان سے پردہ ہے۔ سمینہ بیگم نے ساحر کے کان کھینچ کر کہا تو وہ مسکرا دیا۔ جی جی بالکل، ہم پردے کا پورا خیال رکھیں گے، مگر ایک بار تو ملنے کی اجازت دیں، نکاح کی شاپنگ اس سے ڈسکس کرنی ہے۔ ساحر نے بہانہ بنایا تو سمینہ بیگم مسکرا دی۔ کل سے اداس ہے بہت، کل بھی بہت روئی ہے نکاح کے لیے۔ جہاں خوشی ہے وہاں پہ اپنے بابا کا نام الگ کرنے کا دکھ بھی ہے۔ سمینہ بیگم کی بات پہ ساحر نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ فکر نہیں کریں، اس کی اداسی دور کر دوں گا۔ مگر میڈم ہیں کہاں؟ ساحر نے مسکرا کر پوچھا تو سمینہ بیگم نے چھت کی طرف اشارہ کیا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ ساحر سیڑھیاں چڑھتا چھت پہ پہنچا تو ایمان چھت پہ آنکھیں بند کیے بیٹھی کانوں میں ہینڈ فری لگائے کچھ سن رہی تھی۔ ساحر دیوار سے ٹیک لگائے دشمن جان کو دیکھنے لگا۔ ساحر کی خوشبو کو اپنے ارد گرد محسوس کر کے ایمان نے اپنی آنکھیں کھولی۔ ساحر آرام سے کھڑا تک رہا تھا۔ ایمان ایک دم سیدھی اور کان سے ہینڈ فری کھینچ کے نکالی۔ اس کے کھلے بال ہوا سے بار بار اس کے چہرے کے گرد بکھر رہے تھے۔ ساحر کو یہ منظر بہت دلکش لگ رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ ایمان نے مدھم آواز میں پوچھا۔ یہ چھوڑو، یہ بتاؤ یہ کل سے مجھے اگنور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ساحر نے خفگی سے اسے دیکھ کر کہا تو ایمان نظریں چرا گئے۔ اگنور تو نہیں کیا، وہ بس میں ایمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ سچ تو یہ تھا کل سے نکاح کا سن کر اس کو ساحر سے عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ساحر ایمان کے پاس آیا۔ میری جان کیوں اداس ہے؟ ایمان کا چہرہ اوپر کر کے پوچھا۔ ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی آنکھوں میں آتی نمی ساحر پہ سب ظاہر کر گئی تھی۔ ایمان میری جان ایسے نہیں کرو نا، رونے کی کیا بات ہے؟ ابھی رخصتی تھوڑی ہو رہی ہے جو تم ابھی سے اتنا رو رہی ہو۔ میں جانتا ہوں یہ سب فطری جذبات ہے، مگر تم رو مت یار، تمہارے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ ساحر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ ایمان میری جان، جب تک تم نہیں چاہو گی میں تمہیں رخصتی کے لیے فورس نہیں کروں گا، جب تمہاری مرضی سے ہوگا، پلیز اب رونا نہیں، ساحر نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو ایمان نے اپنی ہتھیلی آگے کی۔ پرومس، جب میں بولوں گی تب ہی رخصتی ہوگی۔ ایمان کے معصوم انداز پہ ساحر نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ پکا والا پرومس میری جان؟ ساحر کے وعدے پہ بھروسہ کر کے ایمان مسکرائی۔ ساحر وہیں بیٹھا ایمان سے باتیں کرنے لگا۔ نکاح پہ وہ ہر چیز ایمان کی پسند کی لینا چاہتا تھا، مگر کیونکہ اب اس کا پردہ شروع ہو جانا تھا تو ایمان کو تو وہ لے جا نہیں سکتا تھا، اس لیے نکاح کو لے کر اس کی ایک ایک خواہش پور سن رہا تھا۔ کپڑوں کا اسٹائل، کلر، جیولری سے لے کر سینڈلز وغیرہ سب ایمان اسے بتا رہی تھی، جسے وہ اپنے دماغ میں محفوظ کر رہا تھا۔ ذوالفقار صاحب نے ہال میں سب بچوں کو بلا کر شادی کی ڈیٹ اناؤنس کر دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ بارات تک کوئی بھی اپنی دلہن سے نہیں ملے گا، جسے سن کر ریان بیٹا مسکرا رہا تھا۔ ریان بیٹا، تمہاری یہ شرارتی مسکراہٹ بتا رہی ہے تم نے ایسے کسی بھی بات پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ ریان کو مسکراتا دیکھ احتشام صاحب نے کہا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں تو کچھ نہیں بول رہا بابا جان، ریان نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بیٹا آپ کچھ نہ کہیں، لیکن آپ کی یہ مسکراتی نظریں نا سب بتا رہی ہیں۔ ذوالفقار صاحب نے ریان کو کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ میں اپنی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا بھائی، آئی ایم سوری۔ ریان کی بات پر سب کے کہکے ہال میں گونجے تھے۔ ریان نے شامیر و شایان کو دیکھ کر ونک کیا تو دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مطلب صاف تھا کہ ریان کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی ایسی کسی رسم کو نہیں ماننے والے تھے۔ بھلا نکاح کے بعد اپنی منقوہات سے دور رہنا آسان تھا کیا؟ اور یہاں تو تینوں ہی اپنی بیگمات کے عشق میں ڈوبے پڑے تھے۔ سب لوگ بہت خوش تھے، گھر میں اتنی ساری خوشیاں آ گئی تھیں، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان خوشیوں کی مدت کتنی ہے۔ رات کے 12 بجے سے اوپر کا ٹائم تھا۔ ریان میرہا کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ ایک دن کی دوری اس نے کیسے برداشت کی تھی یہ تو صرف ریان ہی جانتا تھا۔ ریان چلتا ہوا گیٹ کے پاس آیا۔ اس کا ارادہ چوری چھپے اندر داخل ہونے کا تھا، مگر وہاں پہ نئے چوکیدار کو دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہوا۔ حد ہو گئی، ایک دن میں چوکیدار بٹھا دیا، اب کیا کروں؟ ریان ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ مین گیٹ کھلا۔ صاحب کون ہیں آپ اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ چوکیدار نے کڑے تیوروں کے ساتھ ریان کو اچھی طرح گھورتے ہوئے پوچھا۔ ارے لالا اتنے غصے میں کیوں ہو؟ آؤ تو ذرا بیٹھو تو صحیح، تھوڑی جان پہچان بنا لیتے ہیں۔ اے لڑکے، سب ہوشیاری سمجھ رہا ہوں میں تیری، سچ سے بتا کس مقصد سے آیا ہے یہاں؟ ریان نے اسے مکھن لگانا چاہا، مگر چوکیدار کو ساحر نے اتنا ٹائٹ کیا ہوا تھا کہ وہ ریان کے جھانسے میں آنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ریان نے گہری سانس لی اور چوکیدار کو دیکھ کر مسکرایا۔ لالا سچ بتاؤں گا تو مدد کرو گے؟ ریان نے مسکرا کر پوچھا۔
हमको मीठी-मीठी बातों के लारे न लगा, कौन है तू और क्या काम है, सच-सच बता। चौकीदार ने इसी गुस्से में कहा, यार लाला इस घर का दामाद हूँ, अपनी मनकूहा से मिलने आया हूँ। तुम्हारे इस साहिर साहब ने तो पाबंदियाँ लगा दी हैं। तुम्हें पता है एक दिन गुज़ारा है मैंने अपनी बीवी को देखे बिना। रेहान ने मस्कीन शक्ल बनाकर कहा। चौकीदार थोड़ा ठंडा पड़ा, लेकिन अब भी वो रेहान को शक की नज़र से देख रहा था। रेहान ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और मिर्हा और अपने निकाह की तस्वीर चौकीदार को दिखाई। तस्वीर देखकर चौकीदार एकदम सीधा हुआ। अरे साहब जी, माफ़ करना, गलती हो गई। वो साहिर साहब का हुक्म है, किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं देनी। चौकीदार ने झिझकते हुए कहा तो रेहान मुस्कुराया। कोई बात नहीं लाला, मगर अब तुम्हारी तफ्तीश खत्म हो गई हो तो मैं अपनी मनकूहा से मिल लूँ। रेहान ने मस्कीन शक्ल बनाकर पूछा तो चौकीदार ने मुस्कुराते हुए मेन गेट खोला। रेहान मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ, मगर अंदर आते ही इसकी नज़र सामने खड़े साहिर पे पड़ी जो मुस्कुराकर इसे देख रहा था। रेहान ने जोर से आंखें मीच कर खोली थी। आइए आइए बहनोई साहब, मैंने सोच भी कैसे लिया कि आप सीधे तरीके से शादी तक इंतजार करेंगे। साहिर ने मुस्कुराकर कहा तो रेहान के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। बहुत ही सख्त पहरे लगा रखे हैं तुमने मुझे मेरी बीवी से दूर करने के लिए। रेहान ने मसनूई घूरते हुए कहा तो साहिर का कहका छूटा। परसों निकाह है मेरा, इसमें देख सकते थे तुम अपनी बेगम को, इतनी भी क्या जल्दबाजी है। साहिर ने इसे अंदर लाते हुए कहा। साहिर जी, तुम्हारे निकाह तक कितने घंटे हो जाते मालूम भी है? पूरे 72 घंटे हो जाते। भाई रहम करो मेरे हाल पे, इतने घंटे मैं कैसे रहूंगा अपनी बीवी से दूर। रेहान ने साहिर के सामने हाथ जोड़ते हुए मस्कीन शक्ल बनाई। साहिर ने हंसते हुए ना में गर्दन हिलाने लगा। साहिर सोच लो, ईमान का भाई हूँ मैं भी। ये वक्त तुम पे आए तो मत कहना यार तुम बहुत जालिम हो। तुम्हारा निकाह तो वैसे भी बहुत अरसा रहने वाला है। रेहान ने तीर छोड़ा जो बिल्कुल निशाने पे लगा। यार तुम तो धमकियों पे उतर आए हो। साहिर ने मुंह बसूरते हुए कहा। अब क्या करूं, जब तुम जालिम समाज बनोगे तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। रेहान ने मुस्कुराकर विंक किया। अब तुम आराम से बैठो, मैं चला अपनी बेगम से मिलने। रेहान साहिर की अरे इग्नोर करते मिरा के कमरे की तरफ चला गया और रूम में जाकर कमरा अंदर से बंद कर दिया। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। साहिर नाम में गर्दन हिलाता रह गया। रेहान कमरे में आए तो दुश्मन जान बेड पे फुल कंबल ओढ़े नींद के मजे लूट रही थी। मीरा को देखकर रेहान के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी थी। पूरे एक दिन की दूरी इसने सही थी, मगर इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वो कितने टाइम बाद मीरा को देख रहा है। मीरा का पूरा वजूद कंबल के अंदर था, बस चेहरा बाहर था। रेहान चलता हुआ मीरा के करीब आया। मीरा सारे जहां की मासूमियत चेहरे पे समेटे इस वक्त प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। रेहान ने मिरा के चेहरे पे आई बालों की लट को पीछे किया और प्यार से इसकी गाल को सहलाया। मिरा नींद में कसमसाई। अपने चेहरे पे किसी की नरम सांसें महसूस करके मिरा की आंख खुली। इससे पहले कि वो चीखती, रेहान ने अपने लबों से इसकी चीख को इसके मुंह में ही तोड़ा था। मिरा रेहान की गुर्बत पे फुड़फुड़ा कर रह गई। अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी करके रेहान सीधा हुआ और मिरा का चेहरा देखने लगा, जो इस वक्त शर्म से लाल हो रहा था। मिरा रेहान को इस वक्त अपने कमरे में देखकर हैरान परेशान सी थी। रेहान, आप यहाँ कैसे आए? आप अंदर? अल्फाज तोड़ तोड़ कर जबान से अदा हुए। रेहान की लू देती नजरों से मेरा पजल हो रही थी। मेरी जान को तो मेरी याद आई नहीं, इसलिए मैं खुद आ गया अपनी जान को ये याद करवाने कि कोई है जो हर पल हर लम्हा अपनी जान को बहुत मिस कर रहा है। रेहान ने खामोश आलूद लहजे में कहा। रेहान का हाथ मुसलसल मीरा के चेहरे पे था। मीरा उठकर बैठी तो रेहान भी इसके सामने पास होकर बैठ गया। रेहान, आप इतनी रात को यहाँ हैं, अगर किसी ने देख लिया, अगर लाला ने देख लिया तो? मीरा ने मध्यम आवाज में कहा तो रेहान मुस्कुराया। बेबी, अपने लाला की टेंशन नहीं लो, अपने साले साहब को बताकर आ रहा हूँ। रेहान की बात पे मीरा आंखें फाड़े से देखने लगी। क्या आपको लाला ने आने भी दिया? मीरा ने तजस्सुस से पूछा। हाँ, वो सीधा है ना तुम्हारा लाला, जो मुझे ऐसे ही आने देता। धमकी लगाकर आया हूँ कि अगर वो मुझे तुमसे नहीं मिलने देगा तो मैं भी फिर जालिम बनकर इसे अपनी बहन से नहीं मिलने दूंगा। सिंपल। रेहान ने अपनी हरकत बताई और फिर खुद ही हंसने लगा। इतनी बुरी बात है रेहान, ऐसे क्यों किया आपने? मीरा ने शिकायती नजरों से रेहान को देखा। बेबी, ज्यादा अपने लाला की चमची नहीं बनो और यहाँ मुझे सुकून दो। कितना तड़पा हूँ मैं तुम्हारे लिए पूरे एक दिन। रेहान ने मिरा को कमर से पकड़कर अपने करीब किया और इसके माथे पे अपने लब रखे। मिरा की तेज होती धड़कनें रेहान को अपने दिल के साथ धड़कती हुई महसूस हो रही थी। रेहान प्लीज। मिरा ने फासला बनाने की कोशिश की जो बिल्कुल नामुमकिन था।
क्योंकि रेहान की पकड़ काफ़ी सख्त थी। रेहान ने मिरहा को अपनी बाहों में भरा। तुम्हारे बिना मेरा एक लम्हा सालों के बराबर गुजरता है मेरी जान। ये इतने सारे दिन मैं कैसे रहूं तुम्हारे बगैर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सब मेरी मोहब्बत के दुश्मन बन गए हैं। इतने दिन की दूरी खड़ी कर दी हमारे दरमियान। रेहान ने अफसुर्दगी से कहा तो मिरहा के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। रेहान, कोई हमारे प्यार का दुश्मन नहीं है, और ये दूरी भी तो हमेशा के लिए एक होने के लिए है ना। बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं हमेशा के लिए आपके पास आ जाऊंगी। मिरहा ने नरम लहजे में कहा तो रेहान ने इसे अलग करके इसका चेहरा हाथों में लिया। रेहान की नजरें मिरहा के मासूम चेहरे का तवाफ कर रही थी। रेहान को इस तरह खुद को देखता पाकर मिरहा की नजरें शर्म से झुकी थी। अब तुम ऐसे शर्माओगी तो मैं बेचारा कहाँ का रहूंगा, नरम मोहब्बत भरे लहजे में कहा गया। रेहान, आप जाएं अब प्लीज, मिरहा ने मध्यम आवाज में कहा। चला जाऊंगा, पहले एक छोटा सा गिफ्ट तो दे दूं ताकि मेरा कल का दिन सुकून से गुजर जाए। रेहान की मोहब्बत पर मिरहा ने पीछे खिसकना चाहा, मगर रेहान ने इसे कमर से पकड़कर करीब करके इसके इरादे को नाकाम बना दिया। बेबी, अच्छे बच्चों की तरह बात मान लो, वरना फिर मैं गंदा बच्चा बन गया तो फिर शिकायत नहीं करना। रेहान की नजरों में शरारत साफ झलक रही थी। मिरहा ने नजरें चुराई। इसकी शर्मो हया को इग्नोर करके रेहान इसके लबों पे झुका। मिरहा ने इसे हटाने की कोशिश की तो इसने मिरहा के दोनों हाथों को अपनी कैद में लिया। अपनी मर्जी पूरी करके वो पीछे हुआ और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुक कर एक मुस्कुराती नजर मिरहा पर डाली, जो इसकी हरकत पे अपनी सांस बहाल कर रही थी। इससे ज्यादा और इससे ज्यादा रुकता तो जाना और मुश्किल हो जाता। परसों मिलेंगे निकाह पे, और तुम्हारा ड्रेस मैं कल भेज दूंगा, तुमने वही पहनना है। रेहान कहता हुआ तेजी से कमरे से निकल गया। रेहान के जाने के बाद मिरहा अपना चेहरा हाथों में छुपाकर शर्मा गई थी। साहिर, लाला, मैं और एनी आज शॉपिंग पे जाना चाहते हैं और घर से कुछ सामान भी लाना है, तो हम चले जाएं। सब डाइनिंग टेबल पे नाश्ता कर रहे थे, तब नूर ने साहिर को मुखातिब किया। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, वैसे तो मैंने घर पे ही एक डिज़ाइनर को बुलवाया है, वो अपने बेस्ट कलेक्शन लेकर आएगी, चाहो तो ड्रेसेस देख लेना। साहिर ने मशवरा दिया। ठीक है लाला, हम देख लेंगे, बाकी चीज़ों के लिए हम मॉल चले जाएंगे और फिर वापसी पर सामान भी ले आएंगे। एनी ने कहा तो इसने मुस्कुराकर सर को जुम्बिश दी। मेरा बच्चा, तुम भी अपने लिए ड्रेस पसंद कर लेना, ठीक है। साहिर ने मिरहा से कहा तो वो नर्वस सी साहिर को देखने लगी। लाला, वो असल में मेरा ड्रेस। अरे साहिर, लाला, मिरहा का ड्रेस रेहान भाई ने भिजवाना होगा ना, समझा करे। मिरहा के नर्वस होने पे एनी ने फौरन इसकी बात मुकम्मल की। मिरहा ने शर्माते हुए इस बात में सर हिलाया तो सब हंसने लगे। देखो जरा मेरी बहन कितनी शर्मीली है, और एक वो रेहान साहब हैं, इंतहा के बेशरम। साहिर ने शरारत से कहा तो मिरहा ने फौरन साहिर को देखकर नाम में गर्दन हिलाई। नहीं लाला, रेहान बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे नहीं हैं। मिरहा ने तेजी से कहा तो सबने ऊ किया। मिरहा की नजरें शर्म से झुकी थी। लाला, लड़की तो पराई हो गई है, देखें तो अपने शोहर मोहतरम के बारे में कुछ सुन भी नहीं पा रही हैं। एनी ने मिरहा को छेड़ा तो इसके चेहरे पर रेहान की मोहब्बत के कई रंग खिले थे। मिरहा को देखकर साहिर के मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला था। साहिर ने नोट किया था मिरहा वालिदैन की डेथ के बाद से बातूनी नहीं रही थी। इसकी शरारतों में भी बहुत कमी आ गई थी। जब वो मिरहा से पहली बार मिला था तब की मिरहा में और अब की मिरहा में बहुत फर्क था। तब मिरहा की बातें, इसकी शरारतें, इसका बचपना घर में खुशियां बिखेरे रखता था, मगर अब मिरहा बहुत समझदार हो गई थी। इसका बचपना खो गया था। अब वो बहुत ज्यादा बातें भी नहीं करती थी, लेकिन इस सब में सबसे अच्छी चीज ये थी कि मिरहा अपने गम से निकल आई थी। इतने इतने घंटों रोना छोड़ दिया था। माँ बाप के जिक्र पे इसकी आंखों में आज भी नमी आ जाती थी, मगर अब वो ज़ारों कतार रोने के बजाय इनके लिए पढ़ाई करती थी, इनके लिए दुआ करती थी। और ये बदलाव भी रेहान की मोहब्बत की वजह से ही था। रेहान की मोहब्बत ने इसे हर गम से रिहाई दे दी थी। रेहान का समझाना, रेहान की बातें मिरहा बहुत जल्दी समझ जाती थी। आज मिरहा खुश थी, इसके चेहरे पे शर्म और हया के खूबसूरत रंग छाए थे, तो सिर्फ और सिर्फ रेहान की वजह से। इसने मिरहा का साथ नहीं छोड़ा था। इस हादसे में रेहान ने मिरहा का हाथ थामकर इसे सहारा दिया था, और तब से इसने मिरहा को हर तरह से प्रोटेक्ट किया था, मिरहा को अपनी जान बनाकर रखा था। साहिर को ये सब देखकर बहुत खुशी थी, क्योंकि इसे यकीन था मिरहा को देखकर इसके माँ बाप भी दूसरे जहां में खुश होंगे। लाला, कहाँ खो गए, डिजाइनर आ गई हैं। साहिर इन्हें सोचों में गुम था कि मिरहा ने इसको कंधों से पकड़कर हिलाया। साहिर होश की दुनिया में वापस आया। हाँ गुड़िया, तुम जाओ, तीनों जाकर सिलेक्ट करो कपड़े, मैं अभी आया। साहिर ने मिरहा, नूर और एनी को
भेजा और खुद जाकर सुहेल साहब की मेडिसिन लाया और उनको खिलाने लगा। सुहेल साहब मुस्कुराकर साहिर को देख रहे थे। क्या हुआ अंकल, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? साहिर ने मुस्कुराकर पूछा। वो सुहेल साहब का इसे मुस्कुराकर देखना नोट कर चुका था। देख रहा हूँ हमारा रब हमें किस किस तरह नवाज देता है। मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बेटियां किसी से कम हैं। लेकिन तुमने मेरे बेटे की कमी पूरी कर दी साहिर। सुहेल साहब ने मुस्कुराकर इसके सर पे हाथ फेरा। अंकल, आप मुझे अपना बेटा ही समझें, बस मुझे हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। साहिर ने भी मुस्कुराकर कहा। साहिर बेटा, मेरे बाद नूर और रहनी का ख्याल रखना। इनकी शादी हो जाएगी, मगर इनके मेके को तुम आबाद रखना। इन्हें कभी इन्हें कभी ऐसा महसूस मत होने देना कि वो यतीम हो गई हैं। सुहेल ने नम आंखों से साहिर के सामने हाथ जोड़े तो इसने फौरन इनके हाथों को थामा। अंकल जी, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसे मुझे शर्मिंदा मत करें। पहली बात तो ये कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आप नूर और ऐनी के लिए परेशान ना हो, मैं हमेशा इनका बड़ा भाई बनकर इनके साथ खड़ा रहूंगा। मेरे लिए नूर और ऐनी भी मिराह की तरह ही रहेंगी हमेशा, ये मेरा आपसे वादा है। साहिर ने इनकी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा तो इन्होंने मुस्कुराकर साहिर को गले लगाया। खुश रहो बेटा, अल्लाह पाक तुम्हारे दिल की हर मुराद पूरी करे। सुहेल साहब ने इस दिल से दुआ दी थी जिस पे साहिर ने जेर लब आमीन कहा था। नूर और ऐनी अपने ड्रेस सिलेक्ट करके बाकी शॉपिंग के लिए मॉल जा रही थी। मिरहत को इन्होंने साथ चलने को कहा था, मगर इसको और भी बहुत काम थे जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी थी। ऐनी का ड्राइव कर रही थी एनी कार ड्राइव कर रही थी, जबकि नूर इसके साथ ही आगे बैठी थी। अभी आधा रास्ता ही गुजरा था कि सामने दो बाइक्स आकर रुकी। एनी ने बर वक्त ब्रेक लगाया था, वरना वो यकीनन अपनी गाड़ी से इन दोनों बाइक वालों को उड़ा चुकी होती। बाइक पहचानने में इसे ज्यादा देर नहीं लगी थी। शामिर और शायान इनका रास्ता रोके खड़े थे। आप जीजू को ना मेरे शोर से दूर रखना, वरना मेरे शोर की सोबत में रह रहकर जीजू छिछोरे हो जाएंगे। एनी ने नूर से कहा तो इसकी हंसी निकल गई। एनी गाड़ी से उतरकर बाहर आई, जहां शायान शामिर अपना हेलमेट उतारे खड़े मुस्कुरा रहे थे। जीजू, आप तो मुझे बहुत शरीफ किस्म के लगते थे, मगर लगता है कुछ लोगों ने आपको बिगाड़ दिया है। एनी ने शामिर को देखकर कहा तो वो कहका लगाकर हंसा, जबकि शायान मुस्कुराती गहरी नजरों से एनी को देख रहा था। इस वक्त एनी व्हाइट जीन्स पे लाइट ग्रीन शर्ट पहने और ऊपर से एक शॉर्ट ब्लैक कोट पहने बिल्कुल अंग्रेज लग रही थी। साली साहिबा, हम जुल्म के मारे लोग हैं, क्या कर सकते हैं भला। अब इस तरह से मिलना पड़ रहा है, इतने बुरे दिन आ गए हैं। शामिर ने मुस्कुराकर कहा तो एनी के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई। शायान तो बस टिकटिकी बांधे एनी को निहारने में मसरूफ था। अब आ जाएं अपने शोहर के साथ अब आप जाएं अपने शौहर के साथ, मैं चला अपनी बीवी को लेकर। शामिर कहता हुआ नूर की तरफ आया जो गाड़ी के साथ लगी खड़ी थी। शामिर को करीब आते देखकर नूर का दिल तेजी से धड़का था। बेगम साहिबा, इजाजत हो तो ये बंदा नाचीज कुछ वक्त आपके साथ गुजार सकता है? शामिर ने इतनी मोहब्बत से पूछा कि नूर मना भी ना कर पाई। शामिर ने वहीं एक शॉप के पास अपनी बाइक खड़ी की और नूर के साथ आकर गाड़ी में बैठ गया। नूर को बाइक से डर लगता था, जिस वजह से शामिर ने कार में ही जाना बेहतर समझा। शामिर धन से गाड़ी बढ़ा के ले गया। क्या है शायान, क्यों ऐसे घूर रहे हो? एनी ने शायान के मुसलसल देखने पे चिढ़ कर कहा। एनी डार्लिंग, आपको हर तरह से घूरने का लाइसेंस है मेरे पास। अच्छा चलो, मुंह न बनाओ, आओ बैठो। शायान ने एनी के मुंह के जाविये बिगड़ते देखकर कहा। एनी ने गहरी सांस ली और शायान के साथ बैठ गई। शायान को इसने इधर उधर कहीं नहीं ले जाने दिया था, वो इसे सीधा मॉल लाई थी। एनी ने शायान को धमकी दी थी कि अगर वो एनी को कहीं और लेकर गया तो वो चलती बाइक से कूद जाएगी। शायान को एनी पे जरा भरोसा नहीं था, वो बोल रही थी तो कूद भी सकती थी, इसलिए इसने रिस्क न लेते हुए एनी को मॉल लाना ही बेहतर समझा। शामिर भी नूर की जिद पे से शॉपिंग पे ही लाया था। एनी और नूर के साथ दोनों ने अच्छा वक्त गुजारा था और फिर इन्हें इनके घर ड्रॉप कर दिया था। कल ईमान का निकाह था तो इनको भी घर के बहुत से इंतजाम देखने थे। नूर और रैनी अपने घर से वापस आई तो मिराह का सारा सामान रेहान ने भिजवा दिया था। एनी, नूर प्लीज ये सब मेरे रूम में रखवाने में मदद कर दो। मिराह ने दोनों को मुखातिब किया तो वो मिराह की हेल्प करने लगी। मिराह ने अपने रूम में जाकर सारा सामान ओपन किया। डल गोल्डन कलर की खूबसूरत सी शॉर्ट शर्ट जिस पे बहुत नफासत से मोतियों का काम था, शर्ट कमर तक थी। इसके साथ ही गोल्डन कलर का खूबसूरत सा लहंगा था, जबकि दुपट्टा लाल रंग का था। मिराह के साथ साथ नूर और रैनी को भी रेहान की चॉइस पर रश्क आया। इसमें कोई शक नहीं था, रेहान की चॉइस बहुत ज्यादा अच्छी थी। इट्स सो
इट्स सो प्रिटी, मिरहा तुम बहुत खूबसूरत लगोगी इसमें। नूर ने मिरहा के गाल खींचते हुए कहा तो वो ब्लश करने लगी। कपड़ों के साथ साथ मैचिंग ज्वेलरी में बड़े से गोल्डन रंग के झुमके थे, हाथों के लिए चूड़ियों का खूबसूरत सा सेट था। हील्स के साथ साथ रेहान ने इसे एक लिपस्टिक और काजल भेजा था। मतलब साफ था मिरहा को इससे ज्यादा मेकअप की इजाजत नहीं थी। सामान के साथ आखिर में एक कार्ड रखा था जिसपे लिखा था, मुझे पूरा यकीन है ये सब पहनकर मेरी जान मेरे ऊपर बिजलियां गिराती फिरेगी, तुम्हारा रेहान। मिरहा के साथ साथ नूर और ऐनी ने भी ये नोट पढ़ा था। मिरहा का शर्म से बुरा हाल हो रहा था, जबकि नूर और ऐनी मुसलसल इसे छेड़ रही थी। निकाह में बस कुछ घंटे रह गए थे। सारी तैयारियों पे एक आखिरी नज़र डालकर मिरहा, नूर और रैनी तैयार होने जाने ही वाली थी कि साहिर घर में दाखिल हुआ। उफ लाला, कहाँ चले गए थे आप? तैयार नहीं होना क्या? टाइम देखें, 2 घंटे में निकलना है हमें। मिरहा साहिर पे गुस्सा करती आगे आई, मगर साहिर के साथ एक औरत को देखकर वो चौंकी थी। साहिर अपने साथ यासिर और रमला को लेकर आया था। ये खतरे से खाली तो नहीं था, मगर वो अपनी खुशी के इस खास मौके पर अपनी पुप्पो साई को शामिल करना चाहता था। साहिर ने रमला के कंधों पे हाथ रखकर इन्हें मिरहा के सामने खड़ा किया। मिरहा बिना पलके झुपकाए इन्हें देख रही थी। इनकी आंखों में इनका नक्शा हद से ज्यादा मिरहा से मिलता था। पहचानिए कौन है ये? साहिर ने रमला से मुस्कुराकर कहा, जो पहले ही मिरहा को देख रही थी। इसका चेहरा मुझसे कितना मिलता है? रमला ने साहिर को देखकर कहा। आपसे कैसे नहीं मिलेगा चेहरा? आपके सबसे प्यारे लाला साईं की शहजादी जो है। साहिर ने मोहब्बत से कहा तो वह हैरत से मिरहा को देखने लगी। आसिफ लाला साईं की बेटी? इन्होंने साहिर को देखकर तस्दीक चाही तो उसने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। मिरहा नम आंखों से इन्हें देख रही थी। इसके बाबा कहते थे कि वो अपनी फुप्पो साईं की फोटो कॉपी है, और आज इसे यकीन हो गया कि इसके बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे। फुप्पो साईं? मिरहा ने रिंधी हुई आवाज में कहा। हाँ मिरहा, ये हमारी फुप्पो साईं है, हमारी इकलौती फुप्पो साईं। साहिर ने मिरहा के कंधे पे हाथ रखकर कहा। मिरहा इनके गले लगी तो आंसू खुद ब खुद इसकी आंखों से बहने लगे। रमला को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने जज्बात किस तरह बयान करे। आसिफ और रिमशा की डेथ का इन्हें पता लग चुका था। अब मिरहा इसके के सबसे प्यारे लाला की बेटी थी। वो लाला जिन्होंने हमेशा इससे सिर्फ मोहब्बत की, इसकी इज्जत की, इसको बाप और भाई दोनों का प्यार दिया था। फिर वो दूर हो गई, वो सबसे दूर हो गई। इन जालिमों ने इन्हें सबसे दूर कर दिया। आज अपने भाई की निशानी को देखकर इनका दिल भर रहा था। मिरहा को सीने से लगाए वो कितनी ही देर तक अपने आंसू बहाती रही। नूर और ऐनी भी खड़ी इस इमोशनल लम्हे की कैद में थी। बस, अच्छा बस बस लेडीज प्लीज, मेरा निकाह है आज। आप लोग तो रोने का मुकाबला लगाकर बैठ गई। मेरी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए अब नो रोना धोना। मेरा पप्पा साईं को लेकर जाओ और इन्हें तैयार करो, और तुम सब भी जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। साहिर ने मिरहा के साथ साथ नूर और ऐनी को मुखातिब करके कहा तो वो भी रमला से मिलती इन्हें लेकर तैयार होने चली गई। ईमान शीशे के सामने बैठी खुद को देख रही थी। कुछ ही देर में इसका निकाह था। पार्लर वाली ने इसके खूबसूरत चेहरे को अपनी महारत से और भी ज्यादा निखार दिया था। व्हाइट कलर के लहंगे में ईमान इस वक्त आसमान से उतरी परी लग रही थी। बालों को बहुत महारत से सेट किया गया था। इसके हाथों में साहिर के नाम की मेहंदी ने खूब रंग चढ़ाया था। ईमान तैयार हो रही थी तभी समीना बेगम कमरे में आई। अपनी बेटी को इस तरह सजा देख इनका दिल भर आया था। बच्चियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही है। अल्लाह ताला तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए, समीना बेगम ने ईमान का माथा चूम कर कहा। साथ ही इसके कान के पीछे नजर का टीका भी लगा दिया, क्योंकि इस वक्त ईमान नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। मामा आप ऐसे रोएंगी तो मैं भी रो दूंगी, ईमान ने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए कहा। बस कुछ ही देर में वो किसी और की होने वाली थी। इसके बाप का नाम हमेशा के लिए इसके नाम से जुदा होने वाला था। ये लम्हा कि जितना खुशी समेटे हुए था, इतना ही गम भी लिए था। समीना बेगम ने ईमान को गले लगाया और खुद को रोने से बाज रखा। अच्छा चलो लड़कियों, जल्दी से तैयार कर दो, मेरी बेटी को लड़के वाले आते ही होंगे। हमें इनसे पहले हॉल पहुंचना है। समीना बेगम इन्हें हदायत देती अपनी साहबजादियों को देखने चली गई कि वो तैयार हुए हैं। अपने साहबजादों को देखने चली गई कि वो तैयार हुए या नहीं। समीना बेगम को पता था इस वक्त सबके सब रेहान के ही कमरे में होंगे, तो इसलिए इन्होंने डायरेक्ट रेहान के कमरे का ही रुख किया। समीना बेगम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने नजर पड़ते ही इनके मुंह से माशाल्लाह निकला था। इनको चारों बच्चे अपने शहजादों जैसी आन बान लिए तैयार खड़े थे। चारों भाइयों ने सेम ड्रेसिंग की हुई थी, व्हाइट कॉटन की शलवार कमीज और इसके ऊपर ब्राउन शॉल ले रखी थी, और चारों ही इतने जाजिब
بے نظر لگ رہے تھے کہ سمینہ بیگم کو ڈر ہونے لگا کہیں ان کے بچوں کو نظر ہی نہ لگ جائے۔ بچے تو ان کے سارے ہی بہت خوبصورت تھے، مگر ریان اب بھی ان سب میں نمایاں نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی نظر اتاری۔ میرے شہزادے تیار ہو گئے ہیں تو ہال کا رخ کر لیں، ایمان کو میں لے کر آؤں گی، آپ لوگ ہال پہنچو، یہ نہ ہو لڑکے والے پہلے پہنچ جائیں۔ سمینہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو چاروں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ہال جانے کے لیے نکلنے لگے۔ سب لوگ ہال پہنچ چکے تھے۔ طاہر کا سب نے بہت بہترین طریقے سے ویلکم کیا تھا۔ آف وائٹ کرتا شلوار پہ گولڈن کلر کا پرنس کوٹ پہنے طاہر بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مرحا کو دیکھ کر ریان کی نظریں اس پر سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ مرحا اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ ریان اسے دیکھ کر سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ اوپر سے مرحا کا شرمایا گھبرایا روپ ریان کے دل میں اتر رہا تھا۔ طاہر نے ریان کی پوری فیملی سے رملہ پھپھو سائیں سے ملاقات کروائی۔ ریان نے بہت محبت اور احترام سے انہیں اپنی خوشیوں میں خوش آمدید کیا تھا۔ رملہ کو ریان مرحا کے لیے بالکل پرفیکٹ لگا تھا۔ ان دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت تھی، جو بھی ان دونوں کو ساتھ دیکھتا تعریف کے کیے بنا نہ رہ پاتا۔ ریان کا مرحا کو بار بار دیکھ کر مسکرانا اسے بلش کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شامیر بھی نور کا ہاتھ تھامے سب لوگوں سے مل رہا تھا۔ شیان بھی اینی کو ساتھ لیے سب سے اسے ملوا رہا تھا۔ آرزو نے بیبی پنک کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہیر بار بار اس کو دیکھتا تو آگے سے منہ چڑھا کر اسے ہنسنے پر مجبور کر دیتی۔ اویس بیٹا نکاح کی رسم شروع کرے، ذوالفقار صاحب نے اویس صاحب کو مخاطب کر کے کہا تو انہوں نے حامی بھری۔ جاؤ بچوں ایمان کو لے کر آؤ، ذوالفقار صاحب نے کہا تو ریان سمیت تینوں بھائی ایمان کو لینے چلے گئے۔ ایمان اس وقت برائڈل روم میں موجود تھی۔ ریان، شامیر، شہیر اور شایان اندر آئے تو اپنی بہن کو دیکھ کر چاروں بھائی اس کی بلائیں لینے لگے۔ آج ان کی جان سے پیاری بہن کیسے کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ ریان نے ایمان کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو وہ مسکرائی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا، اللہ پاک نصیب اچھے کرے۔ ریان کے کہنے پہ سب نے آمین کہا۔ ریان، شامیر، شایان اور شہیر ایمان کو پھولوں کی چادر کے سائے میں لا رہے تھے۔ ایمان کے چہرے پہ اس وقت لال دوپٹے سے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اسٹیج کی طرف جا رہی تھی جہاں طاہر بیٹھا بےتاب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسٹیج کے بیچ میں پھولوں کا پردہ رکھا گیا تھا جس کی ایک طرف طاہر بیٹھا تھا اور دوسری طرف ایمان کے لیے جگہ رکھی گئی تھی۔ ریان نے لا کر ایمان کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ ایمان نے ریان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا جبکہ ریان نے اس کے کندھے سے تھام کر اسے تحفظ کا احساس دیا ہوا تھا۔ طاہر کے ساتھ سہیل صاحب اور اویس صاحب بیٹھے تھے، باقی سب لوگ قریب قریب کھڑے تھے۔ سیدہ ایمان حیدر ولد سید احتشام حیدر، آپ کا نکاح طاہر خان ولد امجد خان سے طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کی آواز گونجی۔ سب خاموشی سے نکاح کی رسم دیکھ رہے تھے۔ ایمان کے ہاتھ پہ ریان نے مضبوطی سے اپنا ہاتھ رکھا تو اس کے بمشکل لفظ ادا ہوئے، قبول ہے۔ اور پھر دو دفعہ اور پوچھنے پر ایمان نے اپنے دل کی پوری رضامندی سے خود کو طاہر کو سونپ دیا تھا۔ اب قاضی صاحب نے اس کی رضامندی لی۔ طاہر خان ولد امجد خان، آپ کو سیدہ ایمان حیدر ولد سید احتشام حیدر آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قاضی صاحب کی آواز پہ طاہر نے ایمان کو دیکھ کر اسے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ طاہر کے قبول کرنے کے بعد دعا کے لیے سب کے ہاتھ اٹھے تھے۔ ریان سمیت سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ پھر مبارکباد دی کا سلسلہ شروع ہوا۔ چلے لالا جائیں، اپنی دلہنیا کا گھونگھٹ تو اٹھائیں، مرحا نے طاہر سے کہا تو سب مسکرائے۔ طاہر اس پردے کے بیچ سے نکل کر ایمان کے سامنے آیا اور اسے بہت محبت سے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ایمان کا شرمایا گھبرایا روپ طاہر کے سامنے آیا تو اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ ایمان کا روپ طاہر کے دل میں جذباتوں کا طوفان اٹھا رہا تھا۔ طاہر نے ایمان کے ماتھے پہ اپنے محبت کی مہر ثبت کی تو سب نے تالیاں بجائیں۔ نکاح مبارک ہو زوجہ محترمہ۔ طاہر نے ایمان کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے مسکرا کر اپنا چہرہ جھکا لیا۔ آج ایمان اور طاہر ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ ان کی جوڑی بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر کوئی انہیں مبارکباد دیتا اور ڈھیر ساری دعائیں دیتا نظر آ رہا تھا۔ اپنی بیٹی کی ذمہ داری ادا کر کے احتشام صاحب اور سمینہ بیگم بھی بہت خوش تھیں۔ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی۔ طاہر اور ایمان کا فوٹو شوٹ چل رہا تھا۔ مرحا انہی کے پاس کھڑی اپنے موبائل سے دونوں کی تصویریں بنا رہی تھی۔ بیوی اپنے شوہر پہ بھی نظر کرم کر دو، کیا دوسروں کی تصویریں بنانے میں لگی ہو؟ ریان نے مرحا کے کان میں آ کر کہا تو وہ ایک دم ڈر گئی۔ ریان مرحا کے اس طرح ڈرنے پہ محظوظ ہوا تھا۔ ارے واہ، اب اپنے ہی شوہر سے ڈرا جائے گا، ویسے تمہیں ڈرنا بھی چاہیے، بس کچھ ہی دن کی بعد
तुम मेरी इन पनाहों में होगी। रेहान की दो मायनी बातों से मिराह के चेहरे पर सुर्खी छाई थी। आप बिना रेहान कहीं भी शुरू हो जाते हैं। मिराह ने मध्यम आवाज में रेहान को घूर कर कहा तो वो दिल खोल कर मुस्कुराया। हम तो ऐसे ही हैं। बीवी हो मेरी, तुमसे मोहब्बत भरी बातें करने के लिए मैं किसी से डरूंगा क्या? रेहान की बात पे मेरा नाम में सर हिला के रह गई। इस मामले में तो रेहान से बहस ही फजूल थी। वो अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर करने का आदी था, मगर रेहान का ये अंदाज मेरा को शर्म से पानी पानी कर देता था। बीवी, यहाँ ऐसे ब्लश मत करो, मेरे जज्बात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए ना तो तुम संभाल भी नहीं पाओगी मुझे। रेहान ने फिर मिराह के कान में सरगोशी की तो मिराह ने दोबारा इसे घुरी से नवाजा। रेहान ने मुस्कुराकर मिराह का हाथ थामा और इसे अपने साथ ब्राइडल रूम में ले गया, जो इस वक्त खाली पड़ा था। रेहान, आप क्या कर रहे हैं? लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? मिराह ने रेहान के हाथ से हाथ निकालना चाहा, मगर रेहान की पकड़ इतनी हल्की भी नहीं थी कि मिराह अपना हाथ छुड़वा पाती। रेहान ने मिराह को ब्राइडल रूम में लाकर अंदर से लॉक लगाया तो मिराह की जान निकलने लगी। इस वक्त वो रेहान की कुर्बत सहने की कंडीशन में हरगिज नहीं थी। रूम लॉक करके रेहान ने मुस्कुराकर मिराह को देखा, जो नर्वस सी खड़ी से देख रही थी। अब मेरी बेबी डॉल कहाँ भागेगी? रेहान मुस्कुराकर कहता मिराह के करीब आया और झटके से इसे अपने करीब किया। मिराह टूटी डाल की तरह रेहान की बाहों में समाई। रेहान प्लीज, तो बाहर सब मेहमान हैं। रेहान का पास आना मिराह को बुखला चुका था। अल्फाज टूटकर मिराह के मुंह से निकले, बाहर हैं सब, तुम अपनी और मेरी बात करो ना, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। रेहान ने मिराह के कान के करीब सरगोशी की। रेहान की गर्म सांसें मिराह के चेहरे को झुलसा रही थी। रेहान प्लीज नहीं। मिराह ने रेहान को दूर करना चाहा तो इसने मिराह की कमर पे अपनी पकड़ और सख्त कर दी। बेबी, जब पता है दूर नहीं जा सकती तो ये मासूम सी कोशिश मत किया करो, क्योंकि तुम्हारी ये मासूम सी कोशिश मेरे जज्बातों को और ज्यादा भड़काती है। रेहान ने कहकर मिराह के माथे पे लब रखे तो इसकी आंखें शर्म से बंद हो गई। रेहान की कुर्बत इस वक्त इसकी धड़कनों को बेकाबू कर रही थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो? तुम्हारा ये रूप मुझे पागल कर रहा है बेबी डॉल, रेहान ने मध्यम आवाज में कहा और इसके दाएं गाल पे अपने लब रखे। मेरा खुद में सिमटी थी। इतनी खूबसूरत लगकर तुम चाहती हो मैं तुमसे दूर रहूं? हाय जालिम, इतना जुल्म कोई अपनी जात पे कैसे कर सकता है? रेहान ने खुमार आलूद लहजे में कहकर मिराह के बाएं गाल पे लब रखे। रेहान, मिराह की आवाज़ दम तोड़ रही थी। रेहान की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करके मिराह इस वक्त बर्फ की मानद पिघल रही थी। रेहान की जान, रेहान तुमसे बेपनाह इश्क करता है। इस दिल की धड़कन हो तुम, मेरी ज़िंदगी का सुकून, मेरी आंखों की ठंडक हो तुम। तुम्हारे बिना तो रेहान अब कुछ भी नहीं है, रेहान ने मध्यम आवाज़ में कहा। रेहान के इजहार पे मिराह के लब मुस्कुराहट में ढले थे और यही पे रेहान का सबर टूटा था। रेहान ने एक हाथ मिराह के चेहरे पर रखकर इसके लबों पर झुका तो मिराह ने रेहान की कंधों पे अपनी पकड़ सख्त करी। अंदाज में शिद्दत थी। वो इस वक्त रेहान के रहमो करम पे खड़ी थी। रेहान ने इसे इस तरह पकड़ रखा था कि वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करके रेहान पीछे हुआ तो मिराह की सांस वापस आई। इसने शिकायती नज़रों से रेहान को देखा था, जो अपने जुनून में मिराह की सांस तक रोकने के दर पे पहुंच जाता था। मिराह की नज़रों को समझ के रेहान खुलकर हंसा। क्या करूं मेरी जान, तुम हो ही इतनी क्यूट, दिल बेकरार सब्र कर ही नहीं पाता। रेहान ने विंग करके कहा। रेहान, आपने मेरी सारी लिपस्टिक खराब कर दी, अब मैं ऐसे बाहर जाऊंगी क्या? मिराह ने खफगी से मध्यम आवाज में कहा। बेबी, मेरे पास तुम्हारी हर परेशानी का हल है, रेहान ने कहकर अपनी पॉकेट से लिपस्टिक निकाली। ये लिपस्टिक सेम वही लिपस्टिक थी जो रेहान ने मिराह को दी थी। मिराह हैरत से लिपस्टिक देख रही थी। रेहान, आप जेब में लिपस्टिक लेकर घूम रहे हैं और ये तो वही लिपस्टिक है जो आपने मुझे कल दी थी। मिराह ने हैरत से रेहान के हाथ से लिपस्टिक लेकर चेक की। हाँ मेरी जान, ये वही लिपस्टिक है, बिल्कुल सेम शेड की। कल मैंने 2 सेम लिपस्टिक ली थी, एक तुम्हें भेज दी थी और एक अपने पास रखी थी, क्योंकि मुझे पता था तुम्हें आज इस फंक्शन में लिपस्टिक की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। रेहान ने दो मानी अंदाज में कहा तो मिराह शर्म से नजरें झुका गई। मिराह ने अपनी लिपस्टिक ठीक की तो रेहान ने इसे पीछे से आकर हक किया। बेबी, मेरी तुम पे फिर नीयत खराब हो रही है, तुम इतनी प्यारी क्यों हो? रेहान ने मिराह के गाल खींचते हुए आईने में देखकर कहा। रेहान, खबरदार, जो अब आपने मेरी लिपस्टिक खराब की, आपको कुछ नहीं आता। मिराह ने घूर कर कहा तो रेहान की मुस्कुराहट गहरी हुई। आता तो बहुत कुछ है मेरी जान, बस जरा शादी हो जाए दे दो, तुम खुद हैरान रह जाओगी तुम्हारे रेहान को क्या क्या आता है, रेहान ने शरारती लहजे में कहा। रेहान, आप बहुत गंदे बच्चे बन गए हैं।
میرا نے اپنی شرم چھپاتے ہوئے کہا تو ریان نے ہنستے ہوئے میرا کو آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ اپنی پاکٹ سے اس نے ایک چین لاکٹ نکالا۔ گولڈ کی چین میں گول سا لاکٹ ڈالا ہوا تھا جس پہ جان ریان لکھا تھا۔ ریان نے میرا کے بالوں کو ایک طرف کر کے میرا کو لاکٹ پہنایا۔ میرا نے مسکرا کر آئینے میں ریان کو دیکھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے ریان، تھینک یو، میرا نے مسکرا کر کہا تو ریان کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ آئی۔ میرا اس کو کبھی بھی اپنے گلے سے الگ نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ تمہارے گلے سے نہیں اترنی چاہیے۔ ریان نے میرا کو دیکھ کر کہا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ میں ایسے نہیں اتاروں گی۔ تو مرحا کی بات پہ ریان مسکرایا۔ دروازے پہ ہوئی دستک نے دونوں کو متوجہ کیا۔ اف، کوئی سکون لینے ہی نہیں دیتا۔ ریان نے دروازے کو گھور کر کہا اور جا کر دروازہ کھولا تو سامنے اینی، نور اور آرزو کھڑی تھی۔ ریان بھائی، آپ کی میٹنگ ختم ہو گئی ہو تو ہم اندر آ جائیں؟ اینی نے شرارت سے کہا تو ریان نے مسکرا کر ان لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دی اور خود باہر چلا گیا۔ کیا بات ہے مرحا بیبی، آپ نے تو بلش نہیں لگایا تھا، پھر یہ آپ کے گال اتنے لال لال کیوں ہو رہے ہیں؟ نور نے مرحا کو چھیڑا۔ ارے آپ ہی سمجھا کرو نا یار، ریان بھائی نے نیچرل بلش لگایا ہوگا نا، اینی نے ونگ کر کے کہا تو سب ہنسنے لگی۔ اینی کی بچی سدھر جاؤ، مرحا نے مصنوعی گھورتے ہوئے کہا، لیکن اس کے چہرے کی مسکان ریان کی محبت کا ثبوت دے رہی تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا ریان بھائی ہیں بہت رومانٹک، ان کی تو مرحا پہ سے نظر ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اشاروں میں باتیں چل رہی تھی دونوں کی۔ آرزو نے بھی اپنا حصہ ڈالا تو مرحا نے اس کے کندھے پہ چت لگائی۔ تم سب بہت بدتمیز ہو، مرحا شرماتی ہوئی باہر بھاگ گئی، لیکن اپنے پیچھے ہنسنے کی آوازیں اسے سنائی دی تھی۔ جانے من اتنی حسین لگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساحر نے ایمان کے کان میں سرگوشی کی۔ کیوں آپ جل رہے ہیں؟ ولیمے سے زیادہ دولہے سے زیادہ دلہن خوبصورت لگ رہی ہے، ایمان نے بھرپور جواب دیا، جس سے ساحر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں کیوں جلوں گا، آخر دلہن بھی تو میری ہے، ساحر نے مسکرا کر کہا۔ میں سوچ رہا ہوں ڈائریکٹ تمہیں رخصت کروا کر لے جاؤں، تمہارا یہ حسن مجھے بے قرار کر رہا ہے میری جان۔ ساحر نے ایمان کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے بے ساختہ ساحر کو گھورا۔ سوچیے گا بھی نہیں ایسا، میں تو نہیں ہو رہی ابھی رخصت، ایمان نے گھور کر کہا تو ساحر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیوں میری جان کو ڈر لگ رہا ہے؟ ساحر نے ایمان کو چھیڑا۔ میں کیوں ڈروں گی آپ سے؟ ایمان نے اتراتے ہوئے کہا۔ آج رات میرا انتظار کرنا اور کپڑے چینج نہیں کرنا، پھر بتاؤں گا تم کیوں ڈرو گی مجھ سے۔ ساحر کی ذومعنی باتوں سے ایمان گھبرائی تھی۔ لو، ابھی تو تم ڈر ہی نہیں رہی تھی، اب گھبرا رہی ہو۔ ساحر نے کان میں سرگوشی کی تو ایمان نے اپنا ناخن ساحر کے ہاتھ پہ گاڑا۔ اوہ میری جنگلی بلی، رات میں تیار رہنا، اس کا حساب تو رات میں لوں گا، ساحر نے مدھم آواز میں کہا تو ایمان نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ ظاہر ایمان کا دماغ رات میں صحیح سے ٹھکانے لگانے والا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر سبھی انہیں دعائیں دے رہے تھے۔ نکاح کا پروگرام بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ احتشام صاحب، ذوالفقار صاحب، شعیب صاحب اور سمینہ بیگم نے سب مہمانوں کو رخصت کیا۔ طاہر نے بھی ان لوگوں سے اجازت لی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ کل عینی، نور اور مرحا کی مائیاں تھیں۔ طاہر کو بہت سارے انتظامات دیکھنے تھے۔ یہ رسم صرف لڑکیوں کی تھی، اس لیے گھر میں ہی طاہر نے مائیوں کا پروگرام رکھا تھا۔ گارڈن اتنا بڑا تھا کہ آرام سے وہاں مائیوں کا پروگرام ہو سکتا تھا، اور ڈھولکی میں صرف کچھ ہی لوگ تھے، اس لیے اس کا انتظام گھر کے اندر ہی ہال میں کرنا تھا۔ ان دونوں پروگرام میں لڑکوں کی شرکت ممنوع تھی۔ ایمان اپنے کمرے میں آئی چینج کرنے کی غرض سے اس نے وارڈروب کا رخ کیا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کا موبائل بج پڑا۔ ایمان نے موبائل اٹھایا جہاں طاہر کا نام جگمگا رہا تھا۔ ایک پیاری سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ کھلی تھی۔ ایمان نے کال اٹھا کر کان سے موبائل لگایا۔ سوچنا بھی مت چینج کرنے کا، آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں میں۔ طاہر کی مسکراتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ نروس ہوئی۔ کیوں آنا ہے آپ نے؟ ابھی ملے تو تھے نا، ایمان نے اپنا لہجہ مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات اور تھی کہ طاہر اچھے سے جانتا تھا اس وقت ایمان کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ میری جان کو نکاح کی مبارکباد دینی ہے اور منہ بھی تو میٹھا کرنا ہے نا، طاہر نے مسکرا کر کہا۔ آپ مبارکباد بھی دے چکے ہیں اور منہ بھی میٹھا کر چکے ہیں، ایمان نے یاد دلایا۔ نہیں نا جانے من، ابھی مجھے اپنے انداز میں مبارکباد دینی ہے اور اپنے ہی انداز میں منہ بھی میٹھا کرنا ہے۔ سمجھا کرو، شور کا منہ میٹھا کرنے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ طاہر کے لہجے میں شرارت تھی۔ آپ کی اس طرح کی باتیں کوئی سن لے تو یقین نہیں کرے کہ آپ طاہر ہی ہیں، ایمان نے کہا تو طاہر ہنسنے لگا۔ سب کے سامنے تو وہ ہمیشہ سلجھا ہوا، سیدھا سادہ، شریف سا بنا رہتا تھا، جو اس کی اصل شخصیت تھی، مگر اس کا یہ روپ، یہ انداز صرف اپنی ایمان کے لیے تھا۔ تم سب چھوڑو، بس میرا ویٹ کرو، میں آتا ہوں، طاہر نے کہہ کر کال کاٹی تو ایمان اب کی بار سچ میں ڈری تھی۔ اسے اچھے سے اندازہ تھا طاہر اسے ایسے ہی تو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ جی، یہ تو سچ میں آ رہے ہیں، اب کیا کروں؟ اللہ کرے کوئی انہیں میرے کمرے
کہ बाहर ही रोक ले, वो आ ही ना सके। ईमान ने मासूम सी दुआ की। ये जाने बगैर कि साहिर कौन सा सीधे तरीके से इससे मिलने आने वाला था। अब साहिर ने कहा था तो इसे इंतज़ार तो करना था, इसलिए वो अपनी हील्स उतार कर बैठ बेड पे सुकून से बैठ गई। आज का दिन बहुत थकाने वाला था। पूरा दिन ईमान को एक लम्हे का इंतज़ाम नहीं मिला था। ऊपर से इस जगह बैठे-बैठे इसकी कमर तक अकड़ चुकी थी। थकावट की वजह से इसको नींद भी आने लगी थी, मगर इसने साहिर का इंतज़ार तो करना ही था। साहिर ने मिरहा के कमरे में झाँका तो नूर और रैनी इसी के पास बैठी बातें कर रही थी। सुहेल साहब दुआ खाकर सो चुके थे। रमला को यासिर के साथ साहिर निकाह की रस्म अदा करने के फौरन बाद भेज चुका था। साहिर इस वक्त अपना प्रिंस कोट उतारकर सिर्फ शलवार कमीज पहने हुए था। साहिर ने अपनी गाड़ी की चाबियां उठाई और बाहर निकल गया। साहिर ने अपनी गाड़ी ईमान के घर से थोड़े फासले पे रोकी थी। वो चलता हुआ गेट पे पहुंचा तो हमेशा की तरह चौकीदार लियाकत अपनी नींद के मजे लूट रहा था। साहिर खामोशी से अंदर आया और गार्डन का रुख किया। ईमान से मिलने वो घर के अंदर से नहीं जाना चाहता था। अगर कोई देख लेता तो क्या सोचता, इसलिए वो गार्डन में आया क्योंकि ईमान के कमरे की खिड़की गार्डन में खुलती थी। साहिर ने ऊपर खिड़की की तरफ देखा तो फिर आसपास नजर दौड़ाई। शामिर शायान ने घर को दुल्हन की तरह अपने हाथों से सजाया था और इसके बाद सीढ़ी को गार्डन में ही रख दिया था। अब साहिर के काम इस सीढ़ी ने ही आना था। साहिर सीढ़ी उठाकर लाया और बिना आवाज किए इसे ईमान की कमरे की खिड़की पे सेट किया। आसपास देखकर मगर सब शायद सो चुके थे। साहिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी से चढ़ता हुआ ईमान की खिड़की पे पहुंचा तो इसने शुक्र अदा किया कि खिड़की बंद नहीं थी, सिर्फ पर्दा डाला हुआ था। इसने पर्दा हटाया और कमरे के अंदर कूद गया। कमरे में आकर इसकी नज़र सामने बेड पे पड़ी जहां ईमान बेड ग्राउंड से टेक लगाए सो रही थी। वो साहिर का इंतजार करते करते नींद में उतर गई थी। इस बात का अंदाज़ा इसके कपड़ों से लगाया जा सकता था। इस वक्त ईमान निकाह की ही ड्रेसिंग में मौजूद थी। ताहिर के चेहरे पे खूबसूरत तबस्सुम बिखरा। नूर, एनी और मिरहा काफ़ी देर तक बातें करती रहीं, मगर फिर शामिर की कॉल आने पे नूर को उठकर जाना पड़ा। तो एनी को भी अपने केस से रिलेटेड एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी थी, जिसकी वजह से वो भी मिरहा के पास उठकर चली गई। शिराज भी इसी केस के सिलसिले में शहर से बाहर था, जिसकी वजह से वो ईमान को निकाह भी अटेंड नहीं कर पाया था। नूर और एनी के जाने के बाद मिरहा भी सोने की तैयारी करने लगी, तभी इसका फ़ोन बजा। रेहान की कॉल आती देख मिरहा मुस्कुराई। हेलो, मिरहा ने कान से मोबाइल लगाया। मेरी जान, जाने मन, जाने तमन्ना, जाने जिगर, मेरी टेडी बियर, मेरी बेबी डॉल, मेरा बच्चा, मेरी ज़िंदगी। रेहान की मोहब्बत से भरपूर आवाज़ मिरहा को खिलखिलाने पे मजबूर कर गई। मिरहा की खिलखिलाहट सुनकर रेहान के चेहरे पे ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आई। बेबी बाद में खिलखिलाना, पहले वीडियो कॉल पे आओ, मैंने अपनी जान को देखना है। रेहान की बात सुनकर मिरहा मुस्कुराई। रेहान अभी थोड़ी देर पहले ही तो मिले थे हम, मिरहा ने रेहान से कहा तो इससे ठंडी आ भरी। मेरी जान, हमें मिले हुए 2 घंटे 47 मिनट 19 सेकंड हो गए हैं। रेहान ने कहा तो मिरहा को हंसी आई। आप तो एक एक लम्हे का हिसाब लगाकर बैठे हैं रेहान, मिरहा ने मुस्कुराते हुए कहा। देख लो मेरी जान, मेरी मोहब्बत का आलम, और एक तुम हो जो इतने प्यार करने वाले शोर को तड़पाती रहती हो। रेहान ने शरारत से कहा। मैंने आपको कब तड़पाया? मिरहा ने हैरानगी से पूछा। तड़पाती ही तो हो, एक छोटी सी किस के लिए। रेहान के लहजे में बेचारगी थी। रेहान आप भी ना बहुत। हाँ हाँ, मैं बहुत रोमांटिक हूँ बेबी, लेकिन मुझे अपना रोमांस निकालने का मौका तो दो। मिरहा की बात मुकम्मल होने से पहले ही रेहान बोल पड़ा। उफ रेहान, मिरहा शर्माई थी। अच्छा अब शर्माना छोड़ो, वीडियो कॉल पे आओ। रेहान मुझे नींद आ रही है। मिरहा सच में इस वक्त नींद से बोझल हो रही थी। रेहान इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा चुका था, मगर वो अपने दिल का क्या करता जो मिरहा के लिए हर वक्त तड़पता रहता था। बेबी तुम सो जाना, बस मोबाइल ऐसे रख कर सोना कि तुम्हारा चेहरा मेरी नज़रों के सामने रहे। मुझे ऐसा लगेगा जैसे तुम मेरे पास हो। रेहान की बात पे मिरहा के चेहरे पे शर्मीली सी मुस्कुराहट खिली। रेहान की वीडियो कॉल आने लगी तो मिरहा ने गहरी सांस लेकर वीडियो कॉल अटेंड की, मगर मिरहा पे नज़र पड़ते ही रेहान के माथे पे बल पड़े थे। मिरहा तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? रेहान ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। वो अभी उतारा है सोने के लिए, सुबह पहन लूँगी। मिरहा ने मिनमिनाते हुए कहा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी? मैंने कहा था ना इसको अपने गले से नहीं उतारना, किसी भी कीमत पे ये तुम्हारे गले से नहीं उतरनी चाहिए। मिरहा फौरन पहनो वापस इसे, रेहान ने गुस्से से कहा तो मिरहा ने जल्दी से साइड टेबल से चेन लॉकेट उठाया और वापस गले में पहन लिया। रेहान के गुस्से से मिरहा की आंखों में नमी उतरी थी। वो तो सिर्फ रेहान की मोहब्बत की आदी थी, इसका ये गुस्सा भला वो कहाँ सह सकती थी। मेरी जान, रेहान ने मोहब्बत से मिरहा को पुकारा जो अपना चेहरा झुकाए बैठी थी। रेहान के पुकारने पे इसने अपना चेहरा उठाया तो मिरहा की आंखों में आंसू देखकर रेहान तड़प गया। मेरी जान, मेरा बच्चा, प्लीज़ रो नहीं।
अच्छा आई एम सॉरी, मेरा बच्चा मैं कभी आइंदा गुस्सा नहीं करूँगा, प्लीज़ चुप हो जाओ, रेहान ने परेशान होकर कहा। मीरा ने अपने आंसू साफ किए और मुंह फुलाकर दूसरी तरफ फेर लिया। मेरी जान नाराज़ हो गई। बेबी सॉरी ना, प्लीज़ मुझे बस गुस्सा आ गया, मैंने तुम्हें मना किया था ना इसे मत उतारना, इसलिए बस गुस्सा आ गया था। प्लीज़ तुम नाराज़ नहीं हो, मैं आइंदा कभी गुस्सा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। रेहान के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मेरा ने रेहान को देखा जो अपने कान पकड़े बैठा था। इट्स ओके, लेकिन अगर आइंदा आपने मुझे डांटा या गुस्से में बात की तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी। मेरा ने मासूम सी धमकी दी। पक्का प्रॉमिस मेरा बच्चा, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा अब। रेहान की बात पे मेरा मुस्कुराई। मेरा की मुस्कुराहट देखकर रेहान की जान में जान आई। वो मेरा की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस उसकी आंसुओं की वजह बनना तो रेहान के लिए मरने के बराबर था। रेहान मुझे नींद आ रही है। मेरा को देखकर रेहान को अंदाजा था वो नहीं जाग सकेगी। अच्छा तुम मोबाइल ऐसे रख लो कि मैं तुम्हारा चेहरा देख सकूं, फिर सो जाओ। रेहान के कहने के मुताबिक मेरा ने तकिए के साथ मोबाइल लगाया और खुद ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट गई। रेहान के सामने मेरा का चेहरा वाज़ेह था। रेहान खुद भी इसी तरह मोबाइल लगाकर लेट चुका था। कुछ ही लम्हे में मिरहा नींद में उतर गई थी। मिरहा का मासूम सा चेहरा रेहान के दिल को सुकून दे रहा था। मिरहा को देखते देखते रेहान भी कब नींद में चला गया इसे पता नहीं लगा। साहिर आराम से चलता हुआ ईमान के पास आया और इसके पास बैठ गया। ईमान का चेहरा इस वक्त साहिर को अपने दिल के बेहद करीब लग रहा था। साहिर ने करीब आकर इसके माथे पे लब रखे। अपने चेहरे पे गर्म सांसें महसूस करके ईमान की आंख खुली। साहिर आप? ईमान को कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना साहिर इसके लबों पे झुका अपनी तशनगी मिटाने लगा। ईमान को अपनी सांस रुकती महसूस हुई, हत्ता कि इसकी आंख से आंसू छलक पड़ा। इसकी सांसें साहिर की मोहताज हो गई थी। मुंह में खून का जायका घुलता महसूस हुआ तो साहिर पीछे हुआ। साहिर के पीछे होने पे ईमान गहरी गहरी सांसें लेने लगी। साहिर मुस्कुराकर गहरी नजरों से ईमान को देख रहा था। ईमान का शर्म से बुरा हाल हो गया था और वो अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रही थी। साहिर ने ईमान को अपने करीब किया तो इसने अपनी सांस रोक ली। ये तुम्हारी सजा थी, साहिर ने अपने हाथ इसके आगे करते हुए कहा, जहां ईमान के नाखून की वजह से हल्का सा निशान पड़ गया था। साहिर ने ईमान का चेहरा उठाया जहां शर्म हया के खूबसूरत रंग बिखरे हुए थे। बहुत मोहब्बत से इसके माथे पे लब रखे तो इसने अपनी आंखें बंद कर ली। साहिर की जान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी में अपनी मोहब्बत के रंग बिखेरने के लिए। साहिर ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा तो ईमान ने आंखें खोल कर इसे देखा। आपका शुक्रिया मुझसे इतनी मोहब्बत करने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए, ईमान ने मुस्कुराकर साहिर को देखकर कहा तो इसने झुककर ईमान के गाल पे लब रखे। ईमान हमेशा मेरे साथ रहना, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ना। मैं पहले ही बहुत सी नफरतों का शिकार रह चुका हूँ। तुम दूर हो गई ना तो साहिर बेजान हो जाएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ साहिर, आपकी हर मुश्किल में, हर परेशानी में, खुशी में, गम में, हर कदम में आपके साथ हूँ। ईमान ने साहिर की बात पे कहा। आई लव यू ईमान। साहिर खान आज से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हुआ। मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे पहले होगी। तुम्हें मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। साहिर ने ईमान को अपनी बाहों में भरा। आज पूरे इस्तेहकाक से साहिर ने ईमान को अपने करीब किया था। साहिर के पास से आती परफ्यूम की खुशबू ईमान को सुकून बख्श रही थी। जायज रिश्ते का एहसास ही इतना खूबसूरत होता है कि दो अजनबी भी एक दूसरे के लिए जान से ज्यादा अजीज हो जाते हैं। निकाह के दो बोल इंसान के दिल को पूरी तरह अपने महरम की मोहब्बत में डुबो देते हैं। साहिर ने ईमान को अलग किया और नरमी से इसके लबों पर झुका। ईमान की कुर्बत का एहसास साहिर को सरशार कर रहा था। साहिर ने इसके लबों को आज़ादी दी तो ईमान शर्माकर साहिर के ही सीने में अपना चेहरा छुपा गई। साहिर ईमान को अपना बनाकर दिलो जान से बहुत खुश था। अच्छा मेरी जान, कल का ड्रेस सुबह तक आ जाएगा तुम्हारे पास, शाम में वही पहनना। साहिर ने ईमान को कहा तो इसने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। थोड़ा और वक्त ईमान के साथ गुजार कर साहिर वापस इसी रास्ते से चला गया। साहिर के जाने के बाद ईमान के चेहरे पर साहिर की चाहत के रंग खिले थे। ईमान ने अपने रब का शुक्र अदा किया था कि इसके अल्लाह ने इसके नसीब में साहिर जैसा शख्स लिखा जो इससे इतनी मोहब्बत करता है। जुल्फ़िकार साहब के घर में सुबह से ही अफरा तफरी का आलम था। आज नूर, ऐनी और मिरहा की माइयों की रस्म थी। माइयों की रस्म में सिर्फ लेडीज इनवाइटेड थी। तमीना बेगम सुबह से तैयारियों में लगी हुई थी। ईमान भी इनकी हेल्प में लगी थी। आज तो अमल भी आगे बढ़ चढ़ कर सारे कामों में मदद कर रही थी, वरना वो तो जैसे सबसे कट कर ही बैठ गई थी। माइयों के ड्रेसेस शाह मीर ने नूर
کے لیے شایان نے عینی کے لیے اور ریان نے مرحا کے لیے خود پسند کیے تھے۔ سمینہ بیگم کو دوپہر تک سارا سامان سجا کر لڑکی والوں کی طرف پہنچانا تھا۔ ریان بھائی آج کا کوئی خاص پلان تو نہیں ہے آپ کا؟ آج ہم چاروں باہر چلتے ہیں، ویسے بھی ہم تو انوائٹڈ ہی نہیں ہیں، رسم میں تو گھر میں رہ کر دل جلانے سے تو بہتر ہے، شایان نے ریان کے کمرے میں آ کر کہا۔ ریان ابھی ابھی سو کر اٹھا تھا۔ ہاں چل سکتے ہیں، مگر میں تھوڑا لیٹ تم لوگوں کو جوائن کروں گا، مجھے کچھ ضروری کام ہے اس لیے، ریان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ شایان نے بغور ریان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اب ایسے کیوں گھور رہے ہو بھائی؟ ریان نے شایان سے نظر چراتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ کا ضروری کام میرا بھابھی کی طرف تو نہیں ہے؟ شایان نے کھوجتی نظروں سے پوچھا۔ ارے نہیں بھائی، اتنا بھی ویلا نہیں ہوں میں، یار کچھ ضروری کام ہے، شہری کے پاس جانا ہے مجھے، اس سے مل کر تم لوگوں کو جوائن کروں گا، ریان نے شایان سے کہا تو وہ مطمئن ہو گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، پھر ہم سب رات میں پارٹی کرتے ہیں، ریان نے مسکرا کر حامی بھری۔ شایان کمرے سے چلا گیا تو ریان نے سرد آہ بھری تھی۔ اوف مرحا بیبی، تمہارا عشق مجھ سے کیا کیا کروائے گا، ریان نے مسکرا کر سوچا، پھر فریش ہونے چلا گیا۔ سمینہ بیگم سارا سامان مرحا کے گھر پہنچا آئی تھی۔ طاہر نے ان کے ہی ہاتھ ایمان کی ساری چیزیں بھیج دی تھی۔ ایمان اپنے کمرے میں بیٹھی ساری چیزیں دیکھ رہی تھی۔ ڈارک گرین کلر کی گھٹنوں تک آتی فل گھیرے والی فراک جس کے ساتھ ہم رنگ چوڑی دار پاجامہ تھا اور گرین ہی دوپٹہ تھا جس پہ گولڈن رنگ کا بارڈر تھا۔ فراک بہت زیادہ بھری ہوئی بھی نہیں تھی اور نہ ہی زیادہ سمپل تھی۔ گلے پہ گولڈن رنگ سے بہت خوبصورت کام بنا ہوا تھا اور آستینوں پہ بھی سیم گولڈن کام تھا۔ فراک کے پورے گھیر میں گولڈن رنگ کا خوبصورت سا بارڈر بنا تھا۔ ڈریس بہت ہی خوبصورت تھا اور ایمان کی دودھیا رنگت پہ بہت جچنے والا تھا۔ ڈریس کے ساتھ کی جولری، ہیلز، کلچ، چوڑیاں اور ساحر نے ایک ایک چیز بھجوائی تھی۔ ایمان ستائشی نظروں سے سمینہ بیگم کے ساتھ بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں، تم بہت خوبصورت لگو گی میری جان، سمینہ بیگم نے ایمان کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ ایمان کے چہرے کی خوشی دیکھ کر سمینہ بیگم کے دل سے ڈھیروں دعائیں نکلی تھی۔ نور اور رینی اس وقت مرحا کے روم میں موجود تھی۔ تینوں کا سامان آ چکا تھا۔ شامیر نے نور کے لیے دھانی کلر کی فل بھری ہوئی لانگ فراک پسند کی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کی میچنگ کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ اور شایان نے انی کے لیے مہندی کلر کی فل کام والی شرٹ کے ساتھ اسٹائلش سا پلازو پسند کیا تھا اور باقی سارے میچنگ کا چیزیں بھی ساتھ بھیجی تھی۔ مرحا کی ڈریس فل پیلے رنگ کی تھی، گھٹنوں سے تھوڑی اوپر آتی پیلے رنگ کی شرٹ جس پہ گولڈن رنگ کا ہینڈ ورک ہوا تھا، ساتھ میں غرارہ تھا اور ہم رنگ دوپٹہ جس کے بارڈر پہ گوٹے کا کام تھا۔ تینوں کے ڈریسز اپنی اپنی جگہ بے حد خوبصورت تھی۔ تینوں کے لیے ہی پھولوں کی جولری بھیجی گئی تھی، بس مرحا کی جولری پورے پیلے رنگ کے گینڈے کے پھولوں سے بنی تھی جبکہ نور اور عینی کی جولری موتیا اور گلاب کے پھولوں کی تھی۔ طاہر نے پارلر والی کو گھر پہ ہی بلوانے کا کہا تھا تو انہیں تیار ہونے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مرحا کے لیے ریان کا سخت آرڈر تھا کہ اس کو میک اپ میں نہ نہلایا جائے، بس ہلکا ہلکا سا ہی میک اپ کیا جائے، کیونکہ ریان کے مطابق مرحا اگر زیادہ تیار ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کے چہرے کی معصومیت ختم ہوتی جائے گی۔ پارلر والی نے آ کر تینوں کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ باہر کا سارا انتظام طاہر کر چکا تھا، پورے گارڈن کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ طاہر نے کوئی اسٹیج نہیں بنوایا تھا مگر دلہنوں کے بیٹھنے والے حصے کو بہت ہی خوبصورتی سے تیار کیا گیا تھا۔ سینٹر میں ایک جھولا رکھا گیا تھا جس کو پھولوں سے پورا ڈھک دیا گیا تھا اور اسی کے ساتھ ایک صوفہ رکھا تھا، کیونکہ رسم ایک ایک کر کے ہونی تھی تو رسم کے لیے ایک دلہن نے جھولے پہ بیٹھنا تھا تو باقی دو نے صوفے پہ۔ سہیل صاحب نے ساری تیاری دیکھی تو طاہر کو شاباشی دیے بنا نہیں رہ پائے۔ ماشاءاللہ طاہر، تم نے تو پورے گارڈن کا نقشہ ہی بدل ڈالا، اتنی خوبصورتی سے تم نے سب سجوایا ہے، سہیل صاحب نے طاہر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ مسکرایا۔ انکل میری 3 بہنوں کی رسم ہے، بھلا میں کوئی کمی کیسے رہنے دیتا؟ طاہر کی بات پہ سہیل صاحب نے طاہر کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ اچھا چلیں آپ بھی جلدی سے ریڈی ہو جائیں، سب مہمان آنے والے ہوں گے۔ میں نے سمینہ آنٹی سے کہا ہے کہ وہ دادا جان، احتشام انکل اور شعیب انکل کو لے آئیں، وہ لوگ رسم کر کے چلے جائیں گے تو آپ چاہیں تو ان کے ساتھ چلے جائیے گا، یہاں شور شرابہ ہوگا، آپ کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ طاہر نے سہیل صاحب سے کہا تو انہیں بھی طاہر کی بات ٹھیک لگی، زیادہ شور سے ان کے سر میں درد اٹھنے لگتا تھا، ایسے میں ان کا چلے جانا ہی بہتر تھا۔ ریان کھڑا آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ ایک ہوٹل کے روم میں موجود تھا۔ اس وقت کوئی بھی ریان کو دیکھتا
तो पहचान नहीं पाता। कंधे तक आते बालों की विग, नकली घनी मूछें, आंखों के नीचे एक बड़ा सा मसा, हाथों में चांदी के दो मोटे से कड़े और दोनों हाथों की दो दो उंगलियों में पत्थर की अंगूठियां, नीले रंग का कुर्ता पजामा और इस पे गले में काले रंग का कपड़ा डाले वो एक देहाती लग रहा था। कोई भी इसे पहचान नहीं सकता था। मेरा बीबी देखो जरा, तुम्हारे प्यार में रेहान हैदर क्या से क्या बन गया है। खुद पे एक मुस्कुराती नजर डालकर मेरा से ख्यालों में मुखातिब हुआ। वो इस वक्त मेरा से मिलने को बेताब था। अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबियां उठाई और चल दिया अपनी जान से अजीज मनकूहा से मिलने। किसी के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि रेहान ऐसा कुछ कर सकता है। मेरा को बिना देखे वो एक दिन भी नहीं गुजार सकता था। और वैसे भी कल ढोल की थी और फिर परसों शामिर शयान की बारात में मेरा नहीं आने वाली थी। और कल का और परसों का 2 दिन इतना मसरूफ होने वाला था कि रेहान का मेरा से मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ऐसे में भला रेहान 2 दिन की दूरी कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसलिए इसे आज लाजमी अपनी जान से मिलना था। रेहान मेरा के घर की तरफ चल दिया और अपनी प्यारी सी बीवी को मैया की दुल्हन बनने देखने को बेताब था। रेहान ने मिरा के घर से दूर मेन डोर की तरफ गाड़ी खड़ी की और पैदल चलता हुआ इसके घर के पास आया। मेहमानों की आमदोरफ्त शुरू हो गई थी। घर लाइटों से सजा हुआ था। रेहान घर के करीब आया जहां कैटरिंग वालों की गाड़ी खड़ी थी और इनके आदमी घर में सामान रखवा रहे थे। रेहान के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। वो खामोशी से चलता हुआ इन कैटरिंग वालों के साथ साथ अंदर दाखिल हुआ। चौकीदार का ध्यान दूसरी तरफ होने की वजह से रेहान इसकी नजरों में नहीं आ सका था। रेहान की नज़र अंदर आकर गार्डन की तरफ पड़ी तो दिल खोल कर मुस्कुराया। क्या बात है साले साहब, तैयारी तो बड़ी बेहतरीन की है आपने। रेहान ने दिल में साहिर से कहा। अभी चंद ही मेहमान थे जो गार्डन में लगी टेबल के पास खड़े थे। रेहान खामोशी से चलता हुआ अंदर की तरफ आया। हॉल खाली पड़ा था। मुलाजमा भी बाहर ही के काम देख रही थी। मेरा के कमरे से शोर की आवाजें आ रही थी। मतलब साफ था इस वक्त अब लड़कियां इसी के कमरे में मौजूद थी। किस्मत रेहान पे मेहरबान थी कि साहिर भी अभी अभी अपने रूम में रेडी हो रहा था। रेहान मेरा के रूम के साथ बने रूम में छुप गया और दरवाजे को मामूली सा खोल दिया। ये वो रूम था जो मेरा और इसके बाबा म्यूजिक के लिए इस्तेमाल करते थे। रेहान ने मेरा को एक मैसेज छोड़ दिया कि जब वो तैयार हो जाए तो इसे कॉल करे लाजमी, जिसमें मेरा का ओके का मैसेज आ चुका था। अब मेरा रेहान को कॉल ही तब करती जब सब इसके कमरे से चले जाते। बस रेहान को इसी लम्हे का वेट था। तकरीबन आधे घंटे के बाद साहिर की आवाज़ सुनाई दी। मेरी प्यारी बहनों, जल्दी तैयार हो जाए, आपके ससुराल वाले आ गए हैं। साहिर ने मेरा के रूम में खड़े होकर कहा। लाला, तीनों ब्राइड्स रेडी हैं, मैं ले आऊं इनको। आरजू ने साहिर से कहा तो इसने आरजू को तीनों को लाने का बोला। चले आ जाएं, सब इंतजार कर रहे हैं। आरजू ने नूर, एनी और मेरा से कहा। तीनों तैयार होकर बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। वैसे वो तीनों ही प्यारी थी, मगर हल्का हल्का सा मेकअप इनकी खूबसूरती को चार चांद लगा गया था। तुम लोग जाओ, मैं 10 मिनट में आई। मेरा ने मध्यम आवाज में कहा। क्यों भाई, आपको 10 मिनट क्यों रुकना है? क्या जीजू से बात करनी है? आरजू ने मेरा को चिढ़ा। हाँ, इनसे ही बात करनी है। अगर नहीं की तो इनका भरोसा नहीं है, यहाँ ही टपक जाएंगे। इसलिए प्लीज मेरे लिए मुश्किल ना खड़ी करें, आप सब तशरीफ ले जाएं। मेरा की बात पे सबका कहका छूटा। कोई शक नहीं है इसमें रेहान भाई का भरोसा नहीं है, वो आ भी सकते हैं। एनी ने कहा तो मेरा भी खिलखिलाई। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। मगर आरजू ने मेरा से कहा और एनी और नूर को लेकर कमरे से निकल गई। रेहान ने सबको जाते देखा तो खामोशी से कमरे से निकलकर झांका। रास्ता बिल्कुल साफ था। रेहान खामोशी से म्यूजिक रूम से निकला और मेरा के रूम में आ गया। मेरा के रूम में दाखिल होते ही रेहान ने रूम अंदर से लॉक किया। मेरा जो रेहान का नंबर डायल कर रही थी, दरवाजा बंद होने की आवाज से मुड़ी तो अनजान शख्स को देखा मोबाइल इसके हाथ से छूट गया। मेरा की आंखों में खौफ उतरा। कौन कौन हो तुम? लाला लाला, मेरा ने खौफजदा होकर साहिर को आवाज लगानी चाहिए, मगर डर से इसकी आवाज ही निकल नहीं पा रही थी। मेरी जान, मैं हूँ रेहान। लाला को बुलाकर मेरा प्लान बर्बाद करोगी। रेहान की आवाज सुनकर मेरा हैरत से देखने की। रेहान, मेरा ने कपकपाते हुए होंठों से रेहान को पुकारा तो इसने अपनी नकली मूछें और दाढ़ी हटाई। रेहान को देखकर मेरा तेजी से आकर इसके गले लगी थी। मेरा का जिस्म खौफ से कांपने लगा था। मेरी जान, क्या हो गया? इतना क्यों डर गई? मेरा बच्चा, मैं हूँ रेहान, ऐसे डरोगी मुझसे भी? रेहान ने इसकी कमर सहलाते हुए कहा। आप ये क्या बने हुए हैं? रेहान, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा था कोई फिर मुझे आपसे दूर करने आ गया। मेरा की आवाज रंधी हुई थी। रेहान ने अपनी बाहों का घेरा सख्त किया। ऐसे कैसे कोई आ जाएगा तुम्हें मुझसे दूर करने? किसी की इतनी हिम्मत जो मेरी जान को मुझसे दूर कर दे? चलो बस अब रिलैक्स हो जाओ। ओके, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। रेहान मिर्हा जो मोहब्बत से मध्यम लहजे में समझा रहा था। रेहान मिर्हा को मोहब्बत से मध्यम लहजे में समझा रहा था, मगर वो कहाँ जानता था आने वाला वक्त इसे मिर्हा के लिए कितना तड़पाने वाला है। आज के लिए इतना ही।
کل پھر اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔